যদি হাগ্রামায় বাথাক এনকারেজ করে তাহলে জেলত যাব। অলরেডি প্রমাণ বহুত হৈ গৈছে। এই কেছটো এনআইএক দি আছো। হাগ্রামাক যদি জেলত পঠাব পাৰে সি উইনাৰ কৰে। সেইকাৰণে মই ফলাই ঘুমাই আছো। মই ঘৰত ঘুমাই। हेलौ मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मिस्टार हाग्रामा महिलारी सार लोगोसे आसामनि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिसोर सानैनि गेजेराव जुद्ध आरो दावहा आरो माब्रै मा जाथाय जादों स नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। दिनै जोंहा हाग्रामा महिलारी सारा हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ मा बाथ्रा बुंखो लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा सारा हाग्रामा महिलारी सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों स नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। अब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोन आङो फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप होलांगोन। हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बिबुंथि लोगोसे हाग्रामा महिलारी सारनि बिबुंथि। हाग्रामा महिलारी सार आरो हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिसोर सानैनि गेजेराव मा बाथ्राया दान्थे बिदान्थे आरो मानि थाखाय हेंथा आरो मा बाथ्राखौ लानानै जोबथेसालियाव जोबनायनि बाथ्रा बुंदों लोगोसे एनएलएफबिनि एम बाथा सारनि बागै हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बुंदों स नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। अब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोन जोंहा मानव गेदेर आसामनि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बिबुंथिनिफ्राय हाग्रामा महिलारी सारनि बिबुंथि स नोंथांमोना नायबानो जाबाय। स्क्रिनाव स्टेप बाय स्टेप आं होबाय। যদি বাথাৰ লগত এক্সট্ৰিমিজিম কৰেতো জেলত যাব। যদি বাথাৰ লগত এক্সট্ৰিমিজিম কৰেতো জেলত যাব। একদম সিধা কথা। যদি হাগ্রামায় বাথাক এনকারেজ করে তাহলে জেলত যাব। অলরেডি প্রমাণ বহুত হৈ গৈছে। এই কেছটো এনআইএক দি আছো। কোকৰাঝাৰত যি আৰ্মছ ধৰাত পৰিছিল গাড়ীত সেই কেছটো এনআইএক যাব। বিটিআৰক আৰু অশান্তি কৰিব দিয়া নহ'ব। ই হাগ্ৰামা হওক চাই যোন হওক এইবিলাক নহ'ব। আৰু আমি ভয় নকৰোঁ বাথা ফাটা। মই এতিয়া ক্লিয়াৰ কৰি থৈ দিছোঁ। বিটিআৰত পুনৰ বোম নহ'ব। বিটিআৰত পুৰা বন্দুক নহ'ব। এই কথা অসমৰ ৰাইজে বুজি লওক। আৰু মই কোনো হাগ্ৰামা কেয়াৰ নকৰোঁ দেই। এইটো যি এই যে আৰ্মছ চলাইছে এটাকৈ হিচাপ হ'ব ইলেকশ্যনৰ পিছত। কোনে কোৱা বাদ দিয়ক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো কৈ আছো এইটো শুনক। বড়োলেণ্ডক অশান্তি কৰিব আমি নিদিওঁ। এইটো এনআইএ ইনকুৱাৰী কৰিব। মই বহুত কথা জানো আৰু কাৰ প্ৰৰোচনাত যাব পাৰে এই অংকখিনি অসমৰ মানুহৰ নহ'ব নেকি? যোনে দুখত থাকে সিহে মানুহক অতিষ্ঠ কৰাব। ফূৰ্তিত থকা মানুহে কৰাব নেকি? সেইকাৰণে মই ফলাই ঘুমাই আছো। মই ঘৰত ঘুমাই সুবিধা পালে আজিও সোমাব। 24 ঘণ্টা মোৰ ওপৰত নজৰ আছে তাৰ। হাগ্ৰামাক যদি জেলত পঠাব পাৰে সি উইনাৰ কৰে। সেইকাৰণে মই ফলাই ঘুমাই আছো। মই ঘৰত ঘুমাই বিশ্বজিৎ দিনাৰী মেক্সিমাম পাব 10-15 হাজাৰ। সি নিজে কি হৈ আছে এতিয়া অৱস্থা বেচৰা। বিজেপি এইবাৰ কিবা নাই, ভাগ্য নাই। এইবাৰ ভাগ্য নাই। এইফালে মহাজোঁট ফালে আছে। মই যিহেতু বিজেপিৰ লগত নাই সেইকাৰণে ভাগ্য নাই। বিজেপি কিমানখন আসন পাব বুলি ভাবে? বিজেপি টোটেল অল আছাম 126টাৰ ভিতৰত 25ৰ পৰা 30। 47ৰ ভিতৰত এইবিলাক চব মাইনাছ। মই বহুত সমষ্টিৰ নাম কৈছো, মানে মাইনাছে মাইনাছ। আমাৰ টোটেল আমি 70+ হ'ব। টোটেল অল আছামত 70+টো হ'বই আমাৰ মহাজোঁট হিচাপে। আৰু চৰকাৰটো আমি গঠন কৰিব পৰা অৱস্থাত আহিছে। যোৱাকালি ফাৰ্ষ্ট ফেজত যিখিনি ইলেকশ্যন হৈ গ'ল আমিওতো ভিতৰে ইনপুটটো লৈ আছো। মুঠতে মহাজোঁট হিচাপে খুব ভাল। अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय जा हिमन्त बिश्व शर्मा सारा एनएलएफबिनि एम बाथा सारजों लोगोसे हाग्रामा महिलारी सारखौ जोबथेसालियाव जोबनायनि बिसय मा बाथ्रा बुंदों लोगोसे एनएलएफबिनि एम बाथा सारखौथ' जोबखाबाय नङा होनब्ला? थारैनो दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बुंनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव नोंथांमोना बेखौ जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। हाग्रामा महिलारी सारा हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों बिनि बिसयबो नोंथांमोना खोनानानै बुजिखाबाय नङा होनब्ला? दा नोंथांमोननि बायदिब्ला हाग्रामा महिलारी बायदि जोंनि बर'नि गेजेराव साहस गोरा पलिटिकेल लिडार सोर बायदिया दंबावो
स' नोंथांमोना बेखौ सायख'नानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो हाग्रामा महिलारी सारनि बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गोग्गाथाव आरो बेसेबां गनायजाथाव बेखौ नोंथांमोना सायख'नानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे जायफोरा फेसबुकआव नायदों नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय